सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। इस रिपोर्ट की बात करते हैं तो इसकी जो मुरतब जो की जाती है रिपोर्ट, किन महरक़ात को सामने रख के की जाती है, ख़ास तौर पे किस तरह पता लगाया जाता है कि किसी मुल्क में करप्शन बढ़ गई है और अब इसका नंबर ये होना चाहिए? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहती हूँ कि जो भी आपने अभी तमहीद बांधी है ना वो मुझे बुला के मुझसे मंसूब ना करें। मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं जो कुछ आपने कहा है। अच्छा, ये आपका अपना जाती तासुर है। मैंने तो ऐसा कहा भी नहीं, आप कह रही हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो रिपोर्ट है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की, इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा। ये रिपोर्ट जो है ये बर्लिन से तैयार होके आई है। ये 8 बैनुल अक़वामी इदारे हैं जिनकी उन्होंने जो आदाद व शुमार हैं उनको इकट्ठा करके और उनके बुनियाद पे ये अपना एक बनाया है तासर करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। सही। ये करप्शन परसेप्शन इंडेक्स का पाकिस्तान ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल से कोई ताल्लुक ही नहीं। हम उन 8 इदारों में शामिल नहीं हैं जिनके बुनियाद पे ये रिपोर्ट बनाई गई। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। अच्छा, जब किसी भी मुल्क में करप्शन बढ़ जाती है, ज़ाहिर नासिर जावेद इकबाल साहबा, पहले भी हमने देखा कि ऐसे ही एक रिपोर्ट आई थी जो कि 2012 में आई थी, उसमें भी पाकिस्तान बहुत ऊपर चला गया था करप्शन के मामलात में। लेकिन आज अगर हम तहरीक इंसाफ के दौर की बात करें तो ये तो करप्शन फ्री पाकिस्तान की बातें करते थे। इनके दौर में जिस तरीके से ग्राफ ऊपर जा रहा है करप्शन का, तो आप उसको किस तरह देखती हैं? ये तो देखिए, जिन्होंने ये रिपोर्ट मुरतब की है ना, ये उनका तासर है। और आपका ये कहना कि 2012 में पीपीपी की गवर्नमेंट थी उस वक़्त 174 ममालिक पे मुश्तमिल उन्होंने इंडेक्स बनाई थी। उसमें पाकिस्तान का नंबर था 139 जी, और आज 140 ममालिक पे 2021 में मुश्तमिल हैं। उस पे हमारा नंबर है 140। तो ये तकरीबन मैं समझती हूँ बराबर है या थोड़ा सा बेहतर ही है, क्योंकि 180 ममालिक से 140 हमारे नीचे जो है ना वो 40 ममालिक है। और जब ये 2012 में बनाई गई थी उस वक़्त हम 140 नंबर पे थे तकरीबन, और हमारे से नीचे जो थे वो 34 ममालिक। सही। तो मतलब इसके महरक़ात क्या होते हैं, आप कुछ हमें बता सकती हैं? कि ज़ाहिर है जब हम बात करते हैं कि जी बदउनवानी है, हर सेक्टर में करप्शन है, हुकूमत ये कहती है कि जी अभी तो पूरी रिपोर्ट भी आना बाकी है, उसके बाद ही तय किया जाएगा। हमने तो वाकई करप्शन फ्री पाकिस्तान का ना सिर्फ नारा लगाया बल्कि करप्शन फ्री पाकिस्तान बनाने की जद्दोजहद में हम काम भी कर रहे हैं। लेकिन हालात इसके बरक्स नज़र आते हैं। अगर हम पाकिस्तान में बात करें तो यहाँ पर हमें हर इदारे में करप्शन नज़र आती है, बगैर पैसे लिए दिए यहाँ पर कोई काम ही नहीं होता। बात यह है कि आप कौन से ज़ाविया निगाह से देख रहे हैं। आपका तासर कुछ है, मेरा तासर, अगर मेरा किसी इदारे से ताल्लुक है, मेरा तासर यकीनन कुछ और ही होगा। तो ये अपने अपने ज़ाती तासरात होते हैं जो आप अपने ज़ाविया निगाह से देखते हैं। और ये जो रिपोर्ट जिसकी आज हम आप जिक्र कर रहे हैं, ये तासरात जो हैं ये बर्लिन में बेस्ड ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का जो दफ्तर है, ये उनके तासरात है। और उन्होंने 8 यूरोपियन इदारों के जो आदाद व शुमार हैं उनको इकट्ठा करके तो उस पर ये रिपोर्ट बेस की है। और ये जैसे आपने बताया, यहाँ जो हालात हैं वो ये है कि आप उसको देखें कि ये आपका ज़ाविया निगाह कुछ है। अब जैसे मरी में जो कुछ हुआ उस दिन हादसा, अब मैं उसको किसी और ज़ाविया निगाह से देखूँगी। मैं मरी में जाने की आदी हूँ और जहाँ पे लोगों की गैर मौजूदगी जो थी, जो वहाँ पे ज़िम्मेदार लोग थे उनकी वजह से, अब इसको हम बदअनवानी से तो लिंक मुश्किल ही कर सकते हैं। क्योंकि जिस तरह का मौसम है और जिस तरह की आलूदगी है, मैं देखती हूँ बेशुमार दफातर में अगर मेरा कोई काम हो, मैं फ़ोन करूँ, लोग दफ्तर में नहीं मौजूद होते। तो ये जो तासरात हम इससे जमा करते हैं ना, ये वक्तन फ़वक्तन बदलते रहते। सही। अच्छा, क्या हमें करना चाहिए? वैसे एक आम सवाल जो कि हर पाकिस्तानी के जहन में होता है जैसे साहिबा, कि करप्शन ख़त्म करने के लिए या करप्शन से पाक करने के लिए क्या करना चाहिए, इक़दामात क्या होने चाहिए? अगर आप मेरा ज़ाती तासर पूछे तो मुझे ये गुज़रता है गुमान कि हम किसी को ऐसे ओहदे पे तैनात करते हैं इंतज़ामिया में ख़ास तौर पे
تو اس کی ہم کوئی ذمہ داری ڈالتے ہیں تو کوئی وقت لگتا ہے ہر ذمہ داری کو سمجھنے میں اور اس کے اوپر عمل کرنے میں. یہاں میں دیکھتی ہوں 15 دن کے بعد لوگوں کی تبدیلی ہو جاتی ہے, کبھی مہینے کے بعد تبدیلی ہو جاتی ہے. تو سیکیورٹی آف ٹینیور جو ہے وہ بہت لازم اور ملزوم ہے کسی کی اچھی کارکردگی کے. اگر آپ روز روز لوگوں کو بدلیں گے تو وہ کیا سمجھیں گے کہ ہمارے پہ کسی کو کوئی وہ اعتماد نہیں ہے. تو یہ عدم اعتماد کا جو ایک تاثر ہوتا ہے نا, یہ پرسیپشن ہوتی ہے. کسی کو عدم اعتماد کا پرسیپشن آپ دیں, اس کا نتیجہ عدم اعتماد ہی ہوتا ہے, پھر وہ کام بھی ویسا ہی ہوگا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو ادارے ہیں ہمارے ریاست کے, یعنی مقننہ ہے اور انتظامیہ ہے اور عدلیہ ہے, اس میں ہر وقت تبدیلیاں تو نہیں لانی چاہیے. اور عدلیہ میں تو ہوتی نہیں, کیونکہ وہاں فکس ٹینیور ہے. ایک دفعہ ایک شخص جج بن جائے اور اس کو وہاں پہ آپ کنفرم کر دیں تو جب تک وہ ریٹائر نہ ہو وہ اپنے عہدے پہ قائم ہے. اور مقننہ میں یہ ہے کہ جتنی دیر کے لیے آپ الیکٹ ہیں آپ قائم ہیں. لیکن یہ جو انتظامیہ ہے نا, اصل میں تو عمل انہوں نے ہر بات پہ کرا. یہاں پہ بھی ان کا جو ٹینیور ہے نا, اگر 4 سال کے لیے کسی کی پوسٹنگ ہوئی ہے تو اس کو پورے تو کرنے دیں. پھر آپ دیکھیں کہ اس نے کیا کیا. تاثر تو تبھی ہم لے سکتے ہیں جب اس کو موقع دیا جائے کہ اپنا تاثر دے. بس یہ میں تھوڑا سا میرا ذاتی یہ تاثر ہے. نہیں صحیح ہے آپ کا پوائنٹ آپ درست کہہ رہی ہیں. کوئی بھی جگہ جہاں اس شخص کو تعینات کیا جاتا ہے اپنا ٹینور پورا کرے, اس کو موقع دیا جائے کام کرنے کا, اور اس کے بعد اس پر تنقید کی جائے تو بات بنتی بھی ہے. عمران یعقوب صاحب, جس طرح میں آپ سے سوال کیا کہ ہم کیسے کیا ججمنٹل ہو سکتے ہیں ایک رپورٹ کی بنا پر, اور ایک رپورٹ کو لے کے کہ جی واقعی ہمارے ملک میں اتنی کرپشن بڑھ گئی اور ہمارے ادارے ٹھیک طریقے سے کام نہیں کر رہے, انتظامیہ ٹھیک طریقے سے کام نہیں کر رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں 2-3 چیزیں بڑی اہم ہیں. پہلی بات تو یہ کہ محترمہ ناصرہ جاوید اقبال صاحبہ کا ایک ایسا نام ہے کہ جن کی جتنی تعریف کی جائے اتنی کم ہے, ان پہ جتنا اعتماد کیا جائے اتنا کم ہے. لیکن بڑی معذرت کے ساتھ میں 1-2 چیزیں ضرور ان سے کچھ اختلاف بھی کروں گا اور پوچھنا بھی چاہوں گا. دیکھیں ان کا ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان کی ہے یہ عہدیدار یا اس کے ساتھ جو منسلک ہیں, اور وہ جرمن میں برلن میں جو یورپ کی 8 تنظیمیں ان کی بنا پہ وہاں سے یہ رپورٹ جاری کی گئی ہے. بالکل ٹھیک ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اس وقت ایشو یہ نہیں ہے کہ یہ رپورٹ کہاں سے جاری کی گئی ہے. میں صرف یہ پوچھنا چاہوں گا جسٹس صاحبہ سے کہ کیا یہ اس رپورٹ کو کریڈیبل سمجھتی ہیں یا نہیں. کیا یہ رپورٹ کریڈیبل ہے یا نہیں. اگر یہ رپورٹ کریڈیبل ہے پھر ہمیں اس کو دوسرے نظر سے دیکھنا چاہیے, دوسرا نقطہ نظر سے دیکھنا چاہیے. اور اگر یہ ویسے ہی کریڈیبل نہیں ہے تو پھر ہمیں اسے دوسری نگاہ سے دیکھنا چاہیے. صحیح. جہاں تک عمران خان صاحب کی حکومت کی, پی ٹی آئی کی حکومت کی, موجودہ حکومت کی بات ہے, اس میں 2-3 چیزیں اس لیے اہم ہو جاتی ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے تو اپنی سیاست کی ہی اس بنا پہ تھی کہ وہ ملک سے کرپشن کو خاتمہ کر دیں گے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.